Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini di studio telah hadir Syekh kita dari Mesir, Syekh Dr. Syauqi Al-Attar. Beliau adalah doktor fil fikih muqaranah. Beliau doktor dalam fikih perbandingan madhab fikih yang membahas insyaallah banyak hal, dan pada hari ini beliau mengambil tema tentang ar-rifq fi hayatin nabi, sahabat-sahabat dekat, teman-teman dekat dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan terima kasih kepada Syekh yang telah berkenan hadir di studio An-Naba TV dan insyaallah berkenan menyampaikan materi beliau pada hari ini. Mudah-mudahan dapat memberi motivasi, memberi dorongan kepada kita, memberi spirit pada kita untuk semakin dekat dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idzan falyatafaddal Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil ghaffar, al-wahidul qahhar, mukawwirul layla 'alan nahar, wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-qailu 'ala lisani habibihi sallallahu alaihi wasallam, فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله القائل في حديثه الشريف إن الله رفيق يحب الرفق. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. الحبيب صلى الله عليه وسلم جاء إلى البشرية لينقذ النفس البشرية من الأخلاق الرديئة إلى الأخلاق الحسنة. ومن أعظم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم خلق الرفق. Alhamdulillah, setelah beliau memuji kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menggambarkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah yang dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan fabima rahmatin minallah lintalahum, maka disebabkan dengan rahmat Allah lintalahum, engkau berlaku lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min haulik, jika engkau berkeras hati maka lan faddu min haulik, mereka akan kabur, mereka akan menjauh darimu. Inilah yang kemudian menjadi dasar, inilah kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah kemudian menjadi piranti untuk mengatur akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulia itu tergambar dalam sikap keseharian, kelembutan hati, kelembutan akhlak, kelembutan dalam pergaulan,
semuanya mengantar orang untuk mencintai bukan hanya kepada beliau, tetapi tentu apa yang dibawa oleh beliau. Apa yang digambarkan oleh Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik kelembutan, sehingga melahirkan persahabatan, perkawanan, pertemanan yang luar biasa. Inilah yang kemudian membentuk pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pribadi yang istimewa. Pribadi yang bukan hanya dicintai oleh sahabat, kawan dan umatnya, bahkan juga dicintai oleh orang-orang yang tadinya menjadi musuhnya, orang-orang yang tadinya membencinya. Mudah-mudahan kita semua mampu meniru apa yang merupakan bagian dari akhlak yang sangat mulia ini. Ar-rifqu huwa al-lin was-suhulata wal-yusra. Linun fil qawli wa linun fil fi'la. Wa min akhlaq ar-rifq مع الأهل. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط، لا امرأة ولا خادم ولا أي شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والرفق مع الخادم. أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنوات لم يكن لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته. الرفق مع الأطفال. صلى الله عليه وسلم كان يحمل الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقبلهما كثيرا، ويحمل أمامة بنت زينب على كتفه وهو في الصلاة. الرفق مع العصاة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، في نهار رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بعرق فيه تمر أو مكتل وقال: خذ هذا وتصدق به. Masya Allah, tabarakallah. Kelembutan atau arif itu adalah al-lin, kelemah lembutan. Dan kelemah lembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya lewat ucapan, tetapi perilaku dan akhlak beliau. Tergambar oleh Ummuna Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu lembut, begitu santun, akhlaknya yang mulia membuat orang kemudian terpesona. Di antaranya bagaimana Anas ibni Malik radhiyallahu anhu menggambarkan beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, 10 tahun. Beliau mengikuti semua yang diperintahkan oleh Rasulullah, meninggalkan semua yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah merasakan bagaimana kasarnya Rasulullah. Beliau tidak pernah mendengar ucapan yang keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Padahal beliau adalah seorang yang membantu kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulia akhlaknya. Kepada anak-anak jangan dibilang bagaimana menggambarkan syababal jannah,
dua penghuni, dua pemuda ahli surga, Hasan dan Husain cucu beliau. Beliau hampir setiap hari mencium kedua anak ini, cucu beliau ini, yang kemudian menjadi dua pemuda yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemuda ahli jannah. Lagi-lagi kelembutan yang ditunjukkan kepada anak-anak ini menggambarkan betapa mulia akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada putri Zainab, Umamah binti Zainab. Nah, Umamah binti Zainab, putrinya Zainab. Begitu juga kepada hamba-hamba Allah yang lain. Bahkan ketika beliau menegakkan hukum, ketika ada seorang yang telah melakukan pelanggaran kepada syariat, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada beliau untuk memerdekakan budak. Beliau mengatakan, saya tidak punya budak Rasulullah. Kalau begitu berikan makan kepada 60 orang miskin. Sittina masakin, it'amu sittina masakin. Ya Rasulullah, enggak mungkin, saya enggak sanggup memberikan makan kepada 60 orang miskin. Kalau begitu puasalah 2 bulan. Ustasumu syahrain. Berpuasalah 2 bulan. Gimana mungkin puasa sehari sebulan saja sudah susah, gimana nanti puasa 2 bulan? Akhirnya Rasulullah SAW karena kelembutannya, karena kebersihan hatinya, karena begitu mulia akhlaknya dalam menegakkan hukum, dalam menghukum orang yang bersalah pun, beliau tetap menggunakan akhlak yang mulia itu. Masya Allah, tabarakallah. Beliau ambil keranjang, kemudian diisi kurma, dan meminta kepada orang ini untuk bersedekah dengan apa yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Wa min akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ar-rifq. Ar-rifq fil amri bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Ar-rifq ma'al jahil. Ar-rifq ma'al kuffar. الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الرفق مع الجاهل. رجل في الصلاة يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع رجل عطس في الصلاة، فقال الرجل له يرحمك الله، فنظر الصحابة إلى الرجل الذي شمت العاطس في الصلاة نظرة غضب واحتقار، فلما فرغ النبي من الصلاة قال من المشمت للعاطس؟ قال أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة ذكر وتسبيح وقرآن لا يصلح فيها شيئا من كلام الناس. فقال الرجل لم أرى معلم أفضل ولا أحسن لا قبل رسول الله ولا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرفق مع الكفار. جاء رهط من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له السام عليك، فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عليكم السام واللعنة. فقال الحبيب يا عائشة لا تقولي مثل ذلك. قالت أوما سمعت يا رسول الله؟ قال سمعت وقلت لهم وعليكم، يعني اليهود يقول للنبي السام عليك يعني الموت لك، فقال لهم النبي وعليكم أيضا. فلم يرضى من أم المؤمنين أن تقول لهم وعلي السام عليكم وعليكم اللعنة. الرفق حتى مع الكفار. هذا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحلينا ويجملنا بخلق الرفق.
Allahu Akbar. Masya Allah. Bagian yang sangat penting dari akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini adalah rifq, kelembutan. Bahkan kelembutan itu beliau tunjukkan dalam penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana menghadapi kaum kufar, menghadapi kaum juhala, orang jahil, menghadapi orang yang mendoakan keburukan kepada beliau. Diceritakan oleh Syekh tadi bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menampilkan akhlak yang sungguh mulia itu, menampilkan kelembutan bahkan ketika menghadapi orang jahil. Ketika ada datang kepada beliau dan mengucapkan assalamu alaik, kematian atasmu ya Rasulullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diam dan Ummuna Aisyah radhiyallahu anha menjawab bahwa assalamu alaik wal la'natullah, kamulah akan mati dan laknat Allah atasmu. Ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Aisyah jangan kata demikian, tapi cukup berkata wa alaikum, dan atasmu juga kematian itu, cukup. Begitu luar biasanya, sehingga orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah, orang-orang yang tidak faham pun bagaimana merasakan kelembutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan dakwah, kelembutan beliau dalam menegakkan hukum, kelembutan beliau dalam mengajak yang ma'ruf, kelembutan beliau dalam mencegah dari yang mungkar. Semuanya adalah bagian dari akhlak mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ها هي أخلاق الرفق وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه مع الإعرابي الذي جذب النبي صلى الله عليه وسلم من ردائه وقال له يا محمد أعطني من المال الذي عندك ليس مالك ولا مال أبيك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بالعطاء. ها هي أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. نترككم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi ada yang tertinggal. Ketika dalam solat ada yang bersin, kemudian ada yang mengucapkan yarhamukallah. Nabi SAW setelah solat mendengar itu, banyak sahabat yang kemudian mengolok, mengejek, bahkan mungkin menegur kenapa dalam solat mengucapkan itu. Nabi SAW dengan kelembutannya beliau mengatakan solat itu adalah kalimah zikir, solat itu adalah tasbih, solat itu adalah bacaan Quran. Masya Allah. Dengan ucapan itu orang yang tadinya merasa terpojok kemudian terhibur. Beliau mengatakan tidak ada orang yang saya jumpai sebelum Rasulullah SAW sebaik dan selembut ini, begitu pula setelahnya. Menggambarkan betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya akhlak Rasulullah SAW. Begitu pula dalam menghadapi keadaan hidup, dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi ucapan, dalam menghadapi cemoohan, cacian, beliau mengedepankan apa yang menjadi bagian dari akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Akhlak beliau yang sungguh luar biasa dengan landasan apa yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau yakin, "Lau kunta faddan ghalidhal qalb", andaikan kerasnya hati, andaikan susahnya kita memaafkan atau memaklumi keadaan orang, lam faddu min haulik, tentu orang akan menjauh. Dan inilah yang ditampilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan karena kepentingan-kepentingan sesaat, tetapi itulah wajah Rasulullah, itulah akhlak Rasulullah, itulah diri Rasulullah, itulah jati diri sesungguhnya beliau. Sehingga beliau memang sejak kecil, apalagi menjadi nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah menampakkan, melahirkan hal yang luar biasa itu. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran yang berharga, mengambil contoh-contoh terbaik yang telah beliau tampilkan dalam kehidupan untuk menjadi kekuatan akhlak kita semuanya dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah. Terima kasih pada Syekh, nashkurukum
syukran kathiran. Fa insyaallah naltaqi fi syukran. maratan ukhra. Kita ucapkan terima kasih kepada Syekh dan insyaallah kita jumpa lagi dalam kesempatan lain wa nabhath 'anil fiqh. Insyaallah. Karena Syekh insyaallah doktora fi al-fiqh al-muqaran. fiqh al-muqaranah. Insyaallah. Insyaallah Insyaallah. pada kesempatan yang lain kita akan live bersama Syekh Dr. Syauqi Al-Attar. Nah. Karena beliau adalah doktor dalam bidang fikih perbandingan. Dan insyaallah pada kesempatan-kesempatan khusus kita akan melakukan live sehingga para jamaah, para pemirsa An-Naba TV dapat menikmati dan bertanya langsung kepada Syekh insyaallah. Insyaallah. Terima kasih, jazakumullah khair. Syukran. Terima Khairan kasih. katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yaru 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 yaru